الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحم سادتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة القرابة والتابعين 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 بإحسان يوم الدين كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحم أئمة المجاهدين وقادة الفتن والمرسلين والقرائد المفرزين ولتفسير وحادث سائر الصوفية محققين ولأرواح كل ولي وولاد المشارق الأرض ومغربها وبها من شمالنا كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أهل سلسلة قاضي الأصبر منصور إلى سدرة بفكاين والجامع لتلوز رضي الله رسول الله وليوصل العظام قطب العالمين شهد الشيخ محيط عبد القادر جاري قد تسلك من بغداد والشيخ مرقريسي الشغدي والشيخ حبيب العجم الشيخ البصري وسجاد الصوتي وسيس الحمدلي وسابي يزيد وسامي وسشابها ودين النقص ولحضرة إمام رباني ودرس أحمد أخذ من وغفر الشمشي شيخها بن رب الكرش بن أدعوكم شيخ الله مبارك بن محمد بن شيخ أحمد صابر فتاة العارف أدعوكم شيخ الأولين في هذا الزمان شيخ مولانا محمد عبد القادر ناصر القادري الناصر من أكابر المقابل الموفق المجد كتب الزمان المهدي رضي الله قدره وصولهم وفروعهم وسلسلتهم والآخرين لهم كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أنصر إلينا ولما كن علينا ولمن أوصانا وصاصنا وخلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن شمالها ومن قافلة قافلة آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد
لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى الشمس باقي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا دافع البريات اللهم يا دافع البريات يا دافع البريات يا دافع البريات اللهم يا دافع البريات اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا ارحم الراحمين 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 إله الرحيم خاجك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة إمام رباني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حضرة سيدنا مطهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا
ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر جلالي قدس سره الفاتحة بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نعم المولى ونعم الناصر 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 نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضر المقرر شيخ مبارك بن محمد بن الشيخ مسعود كما تاج العارف الأكبر شيخ محمد عبد الغاصب المسرور رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة الإمام خواجة الأقصابلي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم إلى حضرة سيدنا معصوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا يا لطيف 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 يا لطيف. آمين. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi idzalamna wa Allahumma sahan 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 wahan bahan يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صاحا 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 وهن باهن حامي من القلوب واجعلنا من بين يدهم سدا ومن خلفهم سدا وغشناهم قبل ينزلون كافها يا عز حامد قبل ينزلون يا رب يا رب يا رب ولا
حول ولا قوة إلا بالله اللهم صاحا 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 واحا باحا حامل ينصرون واجعلنا من مدين تدوم لقلب تدوم وجنهم وهم لا يجرون كافها يا عز العابد قبل يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الشافي بسم الكافي بسم العافي بسم الله الذي لا يضر ما في شر الذي ولا في السماء والأرض بسم الله الشافي بسم الكافي بسم العافي بسم الله الذي لا يضر ما في شر الذي ولا في السماء والأرض بسم الله الشافي بسم الكافي بسم العافي بسم الله الذي لا يضر ما في شر الذي ولا في السماء والأرض ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت المجرد ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت المجرد ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت المجرد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ببارك الله ومسيكم حضرة الشيخ محمد عبد الله المسلورة أسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha al-arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in amma ba'du. Pengajian anti kembang mengakibat ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan, 1 la'alakum tattaqun, 2 nuzulul Quran, 3 lailatul qadar, 4 Idul Fitri, 5 minal adil wal faidin, 6 maulid dan maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 ketahanan nasional negara kesatuan Republik Indonesia, 8 kejanagaman negara, dan 9 untuk peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa yang pertama, barokah Fatihah kita persembahkan untuk yang mulia bangsa guru agung kita semua, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Maslul Al-Qadir An-Naqsyabandi Al-Kamil Muhammad Qaddasallahu sirrahum, dan untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadir An-Naqsyabandiyah Ma'had Surya Raya Sirnarasa PPKN. Al-Fatihah. Barakah Fatihah yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Raya PPKN. Segala hajat dan senantiasa Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk segala urusan sahihul hajat. Amin. Pagi hari ini
Yang mulia Bapak Haji Beni beserta seluruh keluarga besarnya, semoga segala niat dan hajat-hajatnya senantiasa adalah ijabah Allah Azza wa Jalla, diberkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan limpah karunia barokahnya bergabung. Hadratus Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir berkah Fatihah untuk ketahanan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia, Kerajaan Agama dan Negara, serta untuk peradaban dunia. Dikaramati Sultanul Auliya bin Zaman Maulana Abul Hadratus Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan, semoga senantiasa adalah hijabah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita bersilaturahmi ke wahid amaliyah dan hidup malakim tawajjudul qadir jilani wa bil khusus untuk malakimnya para ustaz guru agung kita semua beserta seluruh ahli sisi dan thariqah qadir dan naqsyabandiyah ma'had surya sinar asatid PKN dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, khidmat amaliyah malakim diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh Al-Karam Ustaz Haji Al-Fatih. Selanjutnya pembacaan sholat bagi oleh Al-Karam Pak Ustaz Haji Ali Humaydi, dan tanbih akan disampaikan Al-Karam Pak Ustaz Dr. Andes Haji Wahyono Al-Rasul insyaallah akan diimami Al-Karam Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kamaluddin Ibnu Hajar, dan yang terakhir pembacaan makhluk dan doa oleh Al-Karam Ustaz Haji Wijaya Sukanto. Dilanjutkan dengan tabaruk kita fadhil syuhur yang akan disampaikan oleh Kiai Haji. Mohon maaf sebelumnya sambutan dari perwakilan Lampung dan Jakarta, dan setelah itu tabaruk kita fadhil syuhur oleh Bapak Kiai Haji Munawir Zainul Mahmud, dilanjutkan dengan khidmat manaqib yang pertama oleh Abu Ya Ikram, dan dilanjutkan dengan manaqib yang kedua oleh Bapak Haji Dr. Mahmud Jazal Mahribi. Masing-masing diberi waktu 9 menit. Acara ditutup dengan surah Yasin 3 kali, dilanjutkan dengan selawat. Demikian rangkaian acara manaqib pagi hari ini. Kepada para petugas dengan segala hormat dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa tasimu bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريقا من الله رب العالمين.
وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih dari Syekhuna Al-Mahfum Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di patapan Suryalaya Kecambaran Rahmania. Sabda beliau pada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sinar sampai PKN, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Isyafilah hai murid-murid sekalian. Janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti bukan setapak untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dan nasihat dan lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Dengan surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan.
Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh yang di tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah roh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecampulah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bagus. Tiada lain amalan kita, Torikoh, Kodana, Sabaya, Pesantren Surya, Sirna, sampai PKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti musibah nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Kata Rasulullah ayat 13-1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan bertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafah Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membenci. Bi barakati wa karomati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wasyekul Mas'ul Al-Qudri An-Nasyabadi Qaddasus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abai wa umahani wa ikhwani min amri muslim. Wal malaikatil muqarrabin wal qarabin sallallahu alaihi wa sallam. La ruhi bin alamin hawa wa man lana azra bainahuma min kulli shay'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa wa ila baqiyati sahabati wal qaramati wal tabi'in bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin. Summa ila ra'i'ihim al-mu'minin wa qawlihim wa al-rasyidin wal qurra'il muhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin masail risalati sunnah al-ma'lukin wa ila arwa'i kulli walin wa syarrin gharbiya wa min al-shimaliha kullu syai'in. Al-Fatihah. Summa ila ra'i'ihim silsilah qadir ya nafsa bani ma'asun ya yasin ala sababakain
وجميع الطرق سلطان علي الشيخ بن عبد القادر الجيلاني والبشر البدر الشيخ محمد بن حسين الشيخ الشامي بن الشيخ المصري وسيد المرسالي بن سيد الشيخ سبحان الله والشيخ الشامي يزيد الرسول بن الشافعي وحضرة إمام رباني سنوات من مقابل سنبا سيطان من ربنا الشيخ الله بارك الشيخ الشيخ الله العالمين شيخ الشيخ بن محمد الباسل ومسؤول المسؤولين وأبورين سنة الرحيل عن كل شمال الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد والوالدين ولكم الشيخ وشكم ولكم ولمن أحسن إلينا ولمن لو حقنا علينا مسلم وصلنا وقال لنا عندك بداية الخير كل شيء الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد والضالين ثم إلى جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمات على منهم ولمن من المشارق والمغرب يوم من المسلمين يوم وقبل من لدن آدم يوم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله وحمد لله وصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم وحمد لله وصمد لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله قل أعوذ برب الناس مالك الناس لا يدعو من شر ما يوسوس في الخلق الذي يوسوس في الناس الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الخير لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من لم يشرع له بإذنه يعلم ما بين وما خلق وما يكون من شيء بين أيديه وما شاء وجعل السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح يا دخلون في دين الله أفواجا إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لكل معلوم اللهم اجعل موجودنا في الدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Imam al-Muttaqi wa ya Syafatal Nabi wa ya Qawman Rahman wa ya Habibur Rahman wa ya Mujadiyal Kalamil wa ya Shifa'a Asqami Sakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, kutipan dari kitab Uqudul Alifi Manaqib dan kitab Tabul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan membacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekarang, terutama sahibul hadat, pengusaha Bapak Kiai Haji Muhammad Beni Hidayat berta keluarganya, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun kata Markis Abdul Qadir jalan sebagai berikut. Mangkoba ke-8, berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, apakah pedoman hidup Tuan Syekh? Alasidki wa makanditu qattu, benar pantang bohong. Diriwayatkan pada waktu Syekh sampai usia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput mau mengeluarkan seekor onta. Di tengah perjalanan, onta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, bukan begini tujuan hidup dilahirkan ke dunia ini. Dengan kata-kata onta itu, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik ke loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya agar mengirimkan ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar dimasukkan ke dalam baju putranya, persis dibawa ketiak lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh menggabungkan diri bersama kafilah yang akan berangkat Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat hamka namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang memperhatikan Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda itu tidak punya apa-apa. Namun ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya, apa yang ia punya? Dijawabnya bahwa ia punya 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Penyamun tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepala penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah saya menghadap, beliau ditanya oleh kepala perampok itu, benar apa yang kamu katakan tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Lalu kepala penyamun itu menyuruh mengiris jahitan bajunya dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheran-heranan, kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir apa sebabnya ia berkata yang sebenarnya. Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok bertekuk lutut di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokan kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai Baghdad. Anak buah perampok itu seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan bahwa ke-60 perampok ini menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sultan Aulia wa qudwatil asyaq qudburabani wa qadi samati Syekh Abdul Qadir jalani pada sama al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i walikal qadir wa tahir qulubana min kulli wasbin yu'iduna anu sanadatika wa mahabbatan minna sunnati wa jama masatik ya sudurna wa yasin amrana wa qarri biha gumana wa kasib ya gumana wa ghafir ya dzunubana wa qadi biha duyunana waslih ya walana wa balik biha amalana taqabbal biha taubatana wa kasib ya khawbatana anzilna biha al-hujjatana wa ja'alna biha minal muttaqin lisaniati nabikal mutasifin fi mahabbatin mutabin hadihi wa siratihi wa tawaffana bi ala sunnati ala tahdina fadla samani wa sunnah bi zumrati bin khurril muhajjalin wa asya'i sabiqin wa sabin ya min ya arham wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajrin wa tasimu bihablillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selanjutnya sambutan dari tuan rumah dan perwakilan rombongan dari Jakarta masing-masing maksimal 5 menit maksimal untuk tabaruk dan khidmatnya masing-masing maksimal 9 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue salam buah selasih. Yang gak jawab salam disumpahin orangnya baik hati. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in ilahi anta maksudi warḍaka maghlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan guru agung kita semua yang telah bersama kita sampai saat ini mengantarkan kita pemirsa Abah Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para sesepuh bini sepuh, para wakil talqin Syekh Mursyid yang ada di Lampung ini, yang sangat kami muliakan Abuya Iqra Cahaya Rasa, karena beliau yang punya pesantren Cahaya Rasa, Iqra Cahaya Rasa. Alhamdulillah beliau sampai di tempat ini. Insya Allah kita doakan beliau bisa tambah lagi. Saya nggak berani ngomongnya, nanti biar beliau yang menyampaikan. Yang kami muliakan pula Bapak Kiai Haji Rahmat Hidayat, pimpinan Pondok Pesantren Dar El Fatih, yang memang soulmate saya dengan beliau. Jadi alhamdulillah dia tidak mau nambah lagi. Yang pertama, kami menyampaikan bahasanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak
tak nikah dan jangan bercerai lagi. Kami atas nama keluarga besar rombongan Safari Manaqib dari Madrasah Raudhah Jakarta Raya yang tergabung di sini para wakil talqin dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang memang pas ada 5 orang dari Jakarta, saya dan Kiai Munawir Jen Al-Mau'ud. Yang dari Bogor, Profesor Dr. Edi Sunarjo, ini ada di sini. Ini APK kalau buat saya, angkatan babi gue, karena usianya sudah 85 tahun. Dan juga yang dari Tangerang, yang tadi paling ganteng pakai jas luar biasa, Sultan Mahmud dari Palembang, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribain. Dan ini dari Bekasi, Bapak Kiai Haji Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ada semua. Jabodetabek sudah ada. Yang dari Depok, Ketua Madrasah Raudhah Depok, yaitu Pak D. Harun Al-Rasyid. Dan perlu Bapak Ibu seluruh daripada Ikhwan wal Akhwat yang ada di Lampung, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Beni Hidayat yang telah membukakan pintu rumahnya sampai kami masuk ke tempat ini, bisa manaqib di sini karena kami punya rute yang memang harus kita lalui. Kebetulan kami menginap di Hotel Asoka Luxury, jadi lebih dekat kepada beliau. Bapak, Ibu, Ikhwan wal Akhwat rahimakumullah, perlu kami ketahui agenda rutin dari Madrasah Raudhah Jakarta Raya, kita mengadakan Safari Manaqib itu setiap tahunnya berkeliling. Kebetulan pada saat ini kita memulai dari tanggal 29 Juni. Ba'da subuh kita berangkat dari Masjid Pondok Indah langsung menuju ke Lampung. Yang pertama saya mengunjungi Raden Inten II, langsung menuju Tubagus Mahmud, yang alhamdulillah dengan bisyarah petunjuk Abah, beliau sudah menjadi ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabel Mansuriah Sinarasa, menjadi muridnya Abah Aus. Langsung kita menuju ke Tubagus Yahya, yang memang beliau sepuh buat saya. Karena apa? Memang meninggalnya beliau telah masuk tua, agak sepuh beliau, dan beliau pun sudah masuk dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Waya Sinarasa PPKI. Kami sampai tanggal 29 di sini menginap di Hotel Asoka. Paginya langsung bergegas ke Palembang. Jadi kami melewati Buya Ikro, minta maaf Buya, karena saya bukan ketua panitianya, saya hanya rombongan ikut kepada panitia. Langsung ke makam Kabang Koci, sesepuh leluhur daripada habaib yang ada di Palembang. Dari situ kita menuju ke Habib Akil bin Yahya. Kita ke situ dan kita disambut yang paling luar biasa di Kubah Kunci. Kita itu namanya jarang ke sana, dan mereka meminta hak talqin zikir dari Syekh Mursid. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Dan kita menginap tanggal 30 di sana, dan paginya tanggal 1 kita pergi untuk ziarah kembali. Yang pertama kita manaqib di hotel. Setiap kita datang ke hotel pasti manaqib. Di Hotel Asoka kita sudah manaqib 2 kali, dan di hotel di daerah Palembang kita manaqib sebanyak 3 kali bersama para wakil talqin dari Palembang dan semua ikhwan wal akhwat yang ada di Palembang. Di sana kita berjaya ke makam sahabat King. Kita menuju ke tempat yang lainnya, dan alhamdulillah yang terakhir kemarin kita ziarah ke Kiai Haji Ahmad Shodiq
yaitu Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari jalur Syekh Abdul Karim Al-Bantami yang mengambil kemursyidhannya dari Sukir Kiai Haji Romli. Jadi kita tahu, kita diperjalankan untuk tahu bagaimana seseorang harus punya Syekh Mursyid yang menunjuk jalan kita ke hadapan Allah. Maka setelah itu kami tadi pagi pun sudah manakib di Hotel Asoka. Ba'da subuh langsung manakib. Dimanapun kita tempat pasti kita bermanakib. Di mobil pun kita bermanakib. Tujuannya apa? Untuk kita mengenalkan diri kita kepada orang-orang soleh yang senantiasa akan bisa mengantarkan kita untuk usul kepada Allah. Itu adalah pembukaan dari kami, dan kami mohon maaf kepada Buya Ikro, Bapak Kiai Haji Rahmat Hidayat, Bapak Haji Beni. Bukan kami tidak ada adab sopan santun, tapi memang sudah diatur oleh panitia, yaitu Bapak Haji Wahyono. Saya ini ikut kepada Bapak Haji Wahyono yang sudah menyetel bagaimana perjalanannya. Jadi sekali lagi terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Haji Beni dan seluruh ikhwan akhwat yang ada di Lampung, wabil khusus para wakil talqin yang senantiasa sudah bisa menerima kita dengan baik. Semoga silaturahim ini dapat berjalan dengan baik dan mulus. Dan yang terakhir, ada agenda kita akan mengadakan manakib tanggal 31 Agustus di Masjid Istiqlal bersamaan dengan ulang tahun daripada PPKN yang ke-119 tahun dan juga ulang tahun Abah yang ke-83 tahun dan ulang tahun pernikahan Abah yang ke-6 tahun. Jadi kita akan laksanakan 31 Agustus. Bahkan sekarang saya termasuk lari-lari ke sana ke sini supaya apa? Semua bisa dilaksanakan dengan baik dan rapi agar semua ikhwan bisa berkhidmat kepada guru agung kita semua. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada kata-kata saya yang kurang pantas dipandang, mohon dimaafkan sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan rumah kan? Tuan rumah kan? Sambutan tuan rumah. Sambutan tuan rumah dulu. Sambutan tuan rumah. Oh, udah disatuin. Jadi rapel. 9 menit. Gelasnya nggak ada. 9 menit. 9 dari Bunda. 9 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut aja, ngejar waktu. Baru kita baru di syuhur yang ditulis oleh guru kita. Maka sahabat, semuanya huruf-huruf yang ada dalam kita bersyukur kembalinya kepada zikir. Jadi kita semua disuruh zikir. Dzulhijjah hurufnya 8, diantaranya zal. Pertama zal adalah zikrullah, secara umum zikir kepada Allah. Tapi orang-orang TGR, orang-orang sufi menjelaskannya zikrullah itu zikir lafaz Allah. Kalau zikir lafaz Allah berarti di mulut apa di hati? Di hati. Zikir lafaz Allah di mulut apa di hati? Semuanya. Semua ibadah butuh zikir lafaz Allah. Orang haji butuh butuh ini. Kalau semua ibadah juga butuh zikir. Sholat butuh zikir. Kalau sholatnya nggak ada zikir, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jadi sholat iya, maksiat juga. Makanya jangan heran ada orang itu kok sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Kalau masjid rajin, nyolongnya juga rajin.
Jangan heran karena sholatnya nggak ada zikir. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullah. Zikir lafaz Allah adalah Akbar. ini yang sering dilewat. Ya, kenapa sih? Nah, ini. Haji juga begitu, tawaf, sa'i, semuanya ini. Makanya 2019 guru kita pengesabah mimpin jamaah umroh, judulnya umroh makbulah, umroh yang diterima. Kenapa ini pakainya? Nggak ada bacaan tawaf, sa'i, nggak ada. Yang ada hanya ini. Dari Madinah kita menuju ke Mekah untuk umroh, ngambil mikot di Bir Ali, Biru Ali, sumurnya Sayyidina Ali. Situ kita cuman labbaik, cuman sekali labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika innal hamda wa ni'mata wal mulku la syarika lah. Habis itu pada tawadhu. Yang bingung mutawifnya. Loh. Mereka udah malas banget. Karena mutawifnya belum ditalkin, belum punya zikir, macam kaget loh. Pada tidur. Dia mutawifnya nggak tahu, dikiranya kita ini tidur, padahal bobo. Ya kan kita begini. Wah, kita tidur ini. Dikiranya tidur kita, padahal bobo. Ya kita ya enak banget, cocok nih, badan capek, lelah, suruh tawadhu. Perjalanan ke Mekah terasa sebentar, alhamdulillah. Sampai ke Mekah langsung tawaf. Tawaf juga nggak ada yang dibaca. Nggak ada yang dibaca, tak sampai 7 kali. Orang lain yang di luar yang belum punya zikir, ada yang baca Robbana, Atina, Fiddunya, Subhanallah. Kita diam aja, tak. Selesai 7 kali, langsung ke tempat sa'i. Tempat sa'i itu sofa, marwah, sofa. Nggak ada yang dibaca, ini aja udah. Yang katanya yang lampu hijau suruh pelan, di situ suruh bertahan dulu, karena di situ diyakini adalah tempat mustajab. Tidak menyalahkan orang, silakan bagaimana. Tapi bagi kita karena bagi kita semua tempat adalah mustajab. Bisa. Ini kuncinya doa di Jawa yang ini. Zikir. Orang Indonesia itu hebat. Ya. Meskipun doanya pakai bahasa daerah, bahasa sendiri, karena ada ininya orang Jawa kita, doanya dikabul. Wah, orang Jawa pengen kaya, Allah masyarakat siki, sugi sawah, sugi pari, Allah masyarakat sugi kopo, sugi meri, Allah masyarakat siki, sugi kursi, sugi lemari, sugi beneran, kaya beneran, karena ada hadir ingat kepada. Cuma yang ada kebablasan orang Betawi, orang Betawi ada kebablasan. Ya benar sih kata kayaknya kita doa pakai bahasa sendiri, begitu di Mekah dia ke Ka'bah. Ya Allah, gue minta malu ya Allah. Gue yang benar doa, katanya boleh pakai bahasa sendiri. Iya, tapi ya Allah jangan dilului, namanya teman. Gue minta malu. Bikin semua pakai zikir semua, apalagi wukuf di Arafah. Kalau nggak punya zikir wukuf di Arafah ngapain? Tidur. Main HP. Ini mah lain. Jadi wukuf ya, di depan Ka'bah itu ngantri lama-lama puluhan tahun ngantri sampai disuruh main gini. Ada nggak? Yang wukuf di Arafah. Makanya kita ini adalah luar biasa. Syekh Abdul Qadir membagi haji itu ada haji syariat, ada haji zakat. Kalau haji syariat ke Mekah, kalau haji tarekat ke Abah, itu gampangnya. Kalau haji syariat nanti jadi haji. Kalau haji hakikat haji jadi. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah, diam di Arafah, wukuful qalbi. Inti daripada tarekat juga ini
ini makanya kata Syekh Abdul Qadir inna tariqatu zikri fa katanya tariqatu adalah tariqat zikir saja, enggak ada yang lain. Udah zikir aja. Nah, apapun masalahnya kembalinya kepada zikir. Hidup susah banyak zikir, hidup banyak masalah banyak. Suami pergi kabur di zikir, udah. Ya, suami ngambek di zikir. Istri minta jatah belanja, suami nggak punya istri, udah tawaju aja. Tawaju aja yang mau. Ganter dia udah pergi, baru sayyiduna. Dia masih ada. Tuh, gitu. Dikit. Selesai nggak masalah. Ada orang nagih utang, itu zikir aja lah. Allah, kata yang nagih utang ini, aduh orangnya lagi zikir nggak enak. Udah kayak yang lain dulu, udah lupa dia, nggak balik lagi kan? Nah, zikir dan ya ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi zikir. Dan luar biasa. Orang kalau haji ini ada yang mabrur, ada yang mabrur. Kalau haji al-mahjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau haji mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Ikhwan yang mabrur itu enggak ada lain balasannya di sini senang, di sono, di Lampung, Palembang, di mana-mana. Di mobil tenang itu, masya Allah. Bagi lagi jeruk selesai, kue selesai. Ntar saya nggak bocor tadi Pak Profesor, ntar bentar lagi bagi duit. Bocornya di Pak Profesor. Jadi senang di sana, tenang, capek, lelah, iya, ya namanya juga manusia. Tapi kita bersandar kepada yang maha kuat. Dengan yang maha kuat kita jadi kuat. Kita itu alhamdulillah, yang muda-muda itu mestinya malu. Ini ada orang-orang yang mestinya duduk aja. Ini beliau Pak Profesor, umurnya berapa? 85. Ada engkong 88, kayak salok aja. Banyak orang-orang tua. Kalau punya Ikro masih muda ya. Baru berapa ya? Baru berapa umurnya? 17 tahun, masya Allah. Ini jangan ditanya ini 17 tahun, cuman kelihatannya aja tua kelihatannya. Istilah anak sekarang wajahnya bermuka tua. Udah waktunya cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Haji Beni Hidayat. Semoga semakin berkah semuanya, segalanya semakin berkah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Beni mana Haji Beni? Haji Beni belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Son juga harus pakai ilmu karena manakib ini pakai ilmu. Ilmunya berarti operatornya kurang profesional. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsir min ibadil mu'min. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam majelis yang sangat mulia. Dengan kemuliaan keagungan Pemirsa Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masru Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Al-Muwaffaq Al-Muttaqi Al-Qutub As-Samadani Qadasallahu sirrahu Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allah ridha, Kanjeng Nabi juga ridha, Guru Agung kita ridha, maka terjadi apa yang dikehendaki selama ini oleh para jamaah bisa hadir, khususnya adalah di Lampung, di kediaman Haji Beni. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong di waktunya dilihat Bu ya, karena saya ini masih agak muda, jadi kadang-kadang Bu ini bukan kiai, yang udah jelas salah satu yang mendapat amanah dari pemirsa Abah dari mulai tahun 2002. Perlu perkenalan enggak? Boleh. Apa ya? Saya belum tahu Bu ya. Nama saya aslinya adalah Hendrik. Pertama dulu Henry Kissinger karena orang angkat saya, orang tua angkat saya orang Jerman. Ya. Saya dari keluarga besar angkatan darat dari Kopassus dulunya. Yang oleh pemerintah zaman masih 27 provinsi, ayah saya dibagi ke 27 provinsi menjadi pasukan intelijen burung hantu. Setelah itu siluman merah, setelah itu macan kumbang, baru nyebrang ke Lampung. Jadi nama saya setelah lari ke Jawa sebelum ke Lampung diberi ujungnya tambahan ciri khas Sunda, Hendrik Sutisna. Sinjanya di luar. Ya itu. Buya dulu waktu muda sering disebut adalah si Jack, termasuk Kanjeng Dara. Jack. Jadi namanya ada samaran. Setelah itu diperjalankan 2002, dipertemukan dengan pengusaha Abah, diberi nama Kiai Ikro. Ikro bismi rabbika ladzi itu titik Lampung. Zaman masih ada Abah Anom, wakil talkidnya di Lampung Kiai Rusti. Ya Buya Rusti. Setelah itu nama saya ditetapkan oleh guru adalah Kiai Haji Ikro Abdul Rohu. Setelah diangkat wakil talkin, diangkat wakil talkin pertama di zaman Abah Anom 2007. Pulang dari GPM, masih ingat ya Bu Haji? GPM ya 2007 ya, karena saya dengan Bu Haji Kaya cukup lama dari zaman Purbakala kenalnya, dari 2000. Jadi Buya menyeberangkan pengusaha Abah sampai Lampung Gunung Madu, dan Abah mendirikan pusat Ikro Cahaya Rasa Gerbang Lampung. Itu adalah di Pondok Buya. Ya, jadi kalau di sana itu adalah kalau kata Abah Aos napaktilas. Jadi murid yang ke sana adalah napaktilas. Pengusaha Abah mendirikan pondok pesantren Ikro Cahaya Rasa untuk apa? Mengemban amanah dakwah guru. Dulu Buya bukan seorang kiai koboi, diberi amanah untuk menyebarkan torikot. Itu berat. Kalau kiai wajar, Buya ini bukan kiai. Semua tahu orang namanya adalah si Jack, terus ganti nama Ikro, kan bingung orang. Gitu. Tapi apapun juga, karena saya pernah nolak itu. Ini dokter, apa saya bukan kiai? Saya diam kamu. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu memegang amanah guru. Sampaikan. Yang akan mendandanin kamu adalah gurumu. Siapa guru kita gitu? Karena pengusaha waktu itu masih wakil talkin. Punten para wakil talkin ya. Jadi nggak saya sambut. Sekalian ini disambut sambil ngecap ya. Kamu yang akan mendandanin adalah guru agung kita. Jalan. Waktu pertama saya naik mimbar adalah training mubalik pertama ya, Wahyu. Ya, siap.
Di situ saya disebut Kiai Panggung Sandiwa. Ya, nanti kita ambil intinya. Perjalanan ini, intinya nanti klimaknya kita ibadah ini. Salah les, walaupun kita kelihatan ahli zikir, tapi pasti kita celaka. Salah hati. Begitu Abah Jagat membeli mimbar harganya 30 juta, 37 juta, Buya Ikro yang pertama dulu. Kenapa diberi nama Buya? Waktu itu masih Abah Ikro. Saya pertama berdiri di mimbar itu, yang mimbar oleh Abah harus pengersa Abah, tetapi saya yang suruh berdiri di mimbar. Pelantikan mubalik terakhir 2012. Saya berdiri di situ. Kiai naik, melihat jamaah itu kunang-kunang. Saya nggak pernah dakwah. Saya tidak pernah ngaji. Yang taunya lagu dangdut atau lagu pop di panggung. Saya pegang mimbar, semua rasanya bergetar. Abah langsung noleh. Hayu ngomong. Di sini Buya Munib, Kiai Alim, Abah Jagat. Udah gitu saya salam, kaki saya bergetar begini. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Bibir saya ngunci nggak bisa ngomong. Lulah oleh kan. Jadi kan bingung apa yang mau diomongkan ini. Abah noleh lagi, ngomong langsung. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata, tragedi dari Yunani. Semua kita punya satu peranan, peranannya berbeda-beda. Tak, berhenti saya di sini. Apa itu? Tanda apa? Pangersa Abah mengeluarkan kemampuan untuk memberikan kehendak hatinya kepada saya. Mikir saya. Setelah kita adalah di dalam perjalanan bumi, kita ini perjalanan bersandiwara, merantau. Hati-hati dalam perantauan. Jangan merasa kita jadi orang kaya, jangan merasa kita jadi orang pandai, jangan merasa kita jadi orang bodoh, jangan kita merasa jadi orang miskin, jangan merasa kita kiai. Hati-hati, perjalanan thariqat menuju keselamatan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya Abdul Zikri Fa'lam anahu la ilaha illallah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'ribataka wa atini ma'aka abada. Allahu Akbar. Sesuaikan hati dengan sesuaikan apa yang dilisankan, karena Abah melatih kita menyatukan nafi isbat dengan ismu jah. Itu perjalanan kita. Kenapa kita gigih dalam manaqib, dalam khotaman ibadah? Sebelum ibadah ucapkan lagi doa berusaha, disambung dengan sholawat Bani Hashim, dilanjutkan dengan sholat. Sholat itu zikir yang ditetapkan waktunya, zikir. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, disamang lagi. Sholat rawatib, sholat malam. Kata pengersa Abah, seandainya kamu hidup, lahir jadi bayi dewasa, umur 400 tahun, kerjaannya hanya maksiat, begitu dia mati dipertemukan guru mursyid dengan kalimat la
ilaha illallah. Hancur dosa-dosa. Gitu. Berapa menit lagi habis? Alhamdulillah. Boleh memanggil Abuya Ikro sedikit lagi, Bu ya? Kenapa diberi Abuya Ikro? Saya pertemuan terakhir dengan Abah Soleh. Ya, yang bergelar hanya satu, murid Abah yang saya tahu adalah yang asli adalah Abuya Soleh Hojatul Arifin. Itu di Lampung itu selalu bersama dengan saya pengasah Abah. Zaman masih wakil talqin semua. Gitu. Sebelum Abah Soleh meninggal, saya dimasukkan ke ruangan Kolwat. Keluar dari ruangan hanya melihat. Lihatlah semua itu para ikhwan seperti ini di kaca hitamnya. Mereka tidak bisa melihat kita. Guru kita melihat mereka semua. Jadi murid-murid telanjang di hadapan gurunya. Ya. Pulang dari situ, saya diberi nama Abuya Ikro Abdurrahman. Kemarin saya lagi ketemu ya, pulang lagi, saya dicukuri, dimasukkan lagi ke ruangan lagi Holwat Abah, suruh melihat murid-murid Abah. Malamnya saya diberi lagi jas lagi, karena sudah lama saya diberi baju, diberi baju lagi saya. Gitu ya, biasanya pengasah Abah gitu, kadang-kadang ngelipin amplop. Saya tahu dia Kiai Ikro perjalanan jauh gitu loh. Ya, dikasih jubah, dicukurin. Ada sesuatu apa? Kata pengasah Abah di dalam sama saya, Kiai, dia murid jadi tewali. Jadi kudu tetap jaradi murid jadi. Kalau jaradi itu kan berarti orang banyak. Ahli ini dipaksakan dengan kehendak rohaninya untuk mengikuti akhlak gurunya. Berarti akhlak guru semuanya bisa tidak bisa, sekuatnya ikut. Kalau yang tidak pas kadang-kadang edang, kadang-kadang eling begini dibetok. Ayo siang dulu, kayak gitu. Dijewang. Syukur kita terjewang terbawa, maunya mah terbawa semua. Kalau kita ingin terbawa, tanamkan robitoh kepada guru, sehingga apa? Bersatulah hubungan ruh dengan guru kita. Walaupun murid itu tempatnya jauh di ujung timur, bahwa guru kita di ujung barat, akan terjadi pertemuan secara rohani. Itu yang terjadi. Ini Jimat. Jimat adalah wakil talqin Lampung, gurunya di Banten. Suruh ditalkin sama Buya Ikor yang bekas preman, kan nggak masuk akal. Muridnya kayak begini. Tapi apa yang terjadi? Di luar nalar. Ya pokoknya guru saya harus ditalkin. Walaupun Jimat ini wakil talqin, nggak mungkin kenalkin gurunya. Ya kan? Buya umpan. Tidak ada waktu yang salah saya untuk nalkin seorang kiai besar di Banten. Sampai duduk bersama. Kata saya, Kiai sudah tarikot, sudah. Saya ngajar Al-Quran tarikot, ngajar salawat tarikot, ngajar fikih tarikot, ngajar kitab dan ilmu itu adalah tarikot. Saya langsung tawajuh kepada Allah. Ayolah, gitu, diterima sekarang. Sekarang ini saya mau apa? Ini jadi makanan. Ini boleh katanya itu murid ada. Tawajuh kepada lu, hubungan lu. Kiai maaf, Kiai encan tarikot lu. Gitu Buya, mohon. Jadi gimana sih? Talkin. Mah talkin Umi, talkin anaknya lurah, talkin Uminya talkin, anak-anaknya talkin. Talkin alhamdulillah. Satukan ruhmu dengan guru. Jangan ada sedikit buruk sangka. Apalagi sekarang, luar biasa hujat apa? Buang aja, masukin sini, keluar sini, masukin sini, keluar sini. Perjalanan kita tidak akan selamat sedikit pun ada buruk sangka kepada guru. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para wakil talqin, kepada Iwan dan Awak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, diberikan keberkahan selalu bersama, diselamatkan oleh Guru Agung kita sampai nanti di Kajembaran Rohmani.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadlana ala katsirin min ibadiyil mu'minin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim wa taslim. Ilahi anta maksudi wa ridho kama matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata wa atini makafadan ila dati ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabantiah maksudiyah ilaya sirna rasa BPKN Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Masul Qaddassallahu sirah al-Fatihah. Ya kana wa ya kana sa'in ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang mulia para wakil hadirin, Abu Yarikro, Kiai Munawir, Kiai Kamal, Kiai Ahmad ya, Kiai Triwahyu, Profesor, orang tua saya ini dua-duanya orang tua saya nih. Buya Ikro ini mirip sama bapak saya. Dia ini. Ananda. Kadang juga manggil Ananda. Enggak apa-apa, yang penting ridho. Saya juga begitu Bu ya. Diangkat wakil takin sama Abah, terus habis itu saya berbisik ke telinga Abah, Abah doain saya. Abah langsung gini, iya, gitu. Tenang aja kamu gitu. Kita mau wayang. Dalangnya Abah. Semua murid begitu, ridho aja dengan ketetapan Abah. Mau jadi wakil takin ridho, mau jadi mubalik ridho, pemangku manakib ridho, mau menyediakan uangnya untuk berkhidmat ridho, menyediakan ilmunya buat khidmat ridho, mau menyediakan apa tenaganya. Ya. Saya dari kemarin saya ngamatin ketika kita ziarah. Ini tadi saya agak tersindir juga gitu ya. Tapi sama Buya, sama apa? Kiai Zen Munawir. Tapi saya pikir-pikir lebih tua saya dari beliau gitu ya. Benar itu yang disampaikan oleh beliau. Kita dari kemarin dilayangin sama orang-orang muda. Dilayangin sama Pak Haji Wahyu, dilayangin sama Pak Bejo, dilayani sama Pak Ansori, dilayani sama siapa Pak Permadi, dilayani sama Haji Kemas. Tuh. Kita duduk aja dikasih makanan Pak Haji Permadi. Saya perhatikan lagi semuanya nih. Ini Engkong, Haji Kemas, Pak Wahyu, Pak Halim, Pak Ansori. Ini kalau Bunda juga termasuk. Kalau megang gini tangannya. Ya. Tapi mereka, beliau-beliau jadi orang muda, kita yang jadi orang tua. Masya Allah, alhamdulillah. Jak belejak, gorejak kata Allah. Jadi, ya, jak, gorejak, belejak. Itu nggak tahu saya artinya juga. Malah Iris. Nah yang ngerti ini, bahasa Lampung. Di sini jadi apa nih? Ibu-ibu di luar sudah ditalkin semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah saya mau tanya ibu-ibu, waktunya 9 menit ya. Sudah berapa menit? 3 menit. Tujuan kita ibadah itu untuk apa? Cari ridho Allah ya. Tujuan kita ibadah sholat, zakat, puasa, haji, ya, syahadat. Tujuan kita itu untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengenal diri kita. Diri kita itu siapa? Gitu. Ini kita juga ibadah terus sebenarnya untuk mengenal diri kita. Ya. Kalau kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sebenarnya kita tujuan ibadah untuk mengenal diri. Maka awaludin ma'rifatullah. Pertama agama itu ma'rifat kepada Allah. Gimana kita mengenal Allah? Kalau Allah Maha Kuasa, berarti Allah berkuasa. Gitu. Ini baru saya dapat di pesantren, dapat kitab itu ya, Tauhid. Nanti insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Wujud Allah itu. Kenapa kita ismu zat? Ismu zat itu nama zat. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Apa tuh? Sifat Allah. Supaya kita bisa merasakan sifat-sifat Allah, agar kita mengenal zat Allah, ditanamkan ismu zat di dalam diri kita. Maka kapanpun, dimanapun, sedang apapun, apalagi sedang ibadah, hati kita selalu berzikir kepada Allah. Maka ketika Jibril mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi, datang bertanya, apa itu Islam? Disebutkan oleh Nabi, Islam engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau zakat, engkau puasa, engkau haji, sodakta. Apa itu iman? Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, qalatil a'rabu amana qul lam tu'minu. Datang Arab Badui menyatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Kata Allah, katakan kepada mereka, mereka belum beriman. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi ibadah kita itu hanya ibadah-ibadah kosong. Tadi disampaikan, kalau di hati kita tidak ada iman. Iman kepada Allah, hati kita diisi dengan ismu zat, nama Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Zat, ismu zat, yang memiliki sifat-sifat. Maka diteruskan kata Nabi, kata Jibril, antuk minu apa? Pak akhbirni anil ihsan. Jelaskan, kabarkan, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kata Nabi, engkau menyembah Allah, tadi sholat, zakat, semuanya ibadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu belum mampu melihat Allah, maka camkan di hatimu bahwa kamu dilihat oleh Allah. Untuk bisa seperti itu harus hatinya, imannya di dalam dirinya ditanamkan iman. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, hati kita selalu berzikir kepada Allah. Lalu kita bisa mentafakuri ciptaan Allah, dan kita akan menyadari tidak ada yang sia-sia. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, kita akan merasakan, oh hari ini kita di sini disuguhin minuman, tempat yang rodoh, taman surga. Ini karena Allah Maha Pemurah. Kenapa kalau kita lapar, kalau kita haus minum air putih, kenapa nggak makan batu aja ya? Kenapa? Karena kita meyakini Allah Maha Pencipta. Terus begitu terus, rasa tidak akan sampai kalau kita hanya sampai kepada Islam saja, tidak ditanamkan kalimat La ilaha illallah di dalam diri kita, sehingga kita merasakan dimanapun kapanpun dilihat oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi padalana lihat diri ini. Cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Haji Beni. Pak Beni ya, Pak Beni Hidayat. Semoga Raudhah ini menjadi Raudhatul Jannah yang senantiasa setiap waktu dan setiap bulan mengadakan manakiban bagi ikhwan-ikhwan di Bandar Lampung dan sekitarnya. Amin. Berkah rahmah Abah. Al-Fatihah. Iya kan dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
Habibillah tawassalna bismillah wa bil habi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ilahil bari ya Allah ilahi salimin minal afabi wal niqmah wa bil hamli wa minhumna Bani ya Allah Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah